Alors, simplement, Natalia et Macha, si c'est possible, tout à l'heure, vous nous mettrez en grand la salle. D'accord. C'est bien. On peut commencer. Oui. Alors, comment s'est passée cette pratique de systémie? Прошла практика системии. Хорошо. Bien. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Были ли у вас трудности? Oui. On dit oui. Oui, des difficultés. Lesquelles? Какие? Гузаль? Ну, мы их преодолели. On a reçu ce problème. У меня была трудность с тем, что я выпадала из присутствия, и у меня не шел протокол. Ma difficulté était que j'ai perdu ma présence et c'est pourquoi je ne suis pas arrivée à suivre le protocole toujours. Поскольку меня веселило то, что происходило, Et comme ça m'a rendue joyeuse. и тогда я понимала, что мне нужно войти в дыхание свое. Alors, je qu'il faut retourner à sa respiration, Вернуться в присутствие, retourner en présence, довериться методу, de confier la méthode. и дальше ответы все приходили через тесты. Et après, j'ai reçu toutes les réponses à travers les tests. Oui, oui, oui. Mais c'est bien comme ça d'apprendre à travers la pratique. Хорошо вот так учиться через практику. Et c'est vrai qu'il est important de ne pas perdre son sang-froid. И очень важно не терять хладнокровие. C'est simplement, on est là, tranquille. Et si à un moment, ça ne va pas, on ferme les yeux et on revient en soi. И просто важно оставаться спокойными. Если в какой-то момент не удается, нужно закрыть глаза и вернуться к себе. Et comme tu le disais, Gouzel, on fait confiance au test, à la méthode, et tout va très bien. И как сказала Гузаль, мы доверяем методу и протоколу, и тогда все идет хорошо. Il faut juste penser à le faire. Нужно только вспомнить о том, что это нужно сделать. Merci. Спасибо. D'autres difficultés ou bien des choses un peu étonnantes qui sont apparues? Другие трудности или, может, какие-то удивительные вещи, которые проявлялись? У меня вопрос. Oui. Здравствуйте. Еще раз. У меня вопрос по системии. Ma question est sur systémie. Мы попали в действующие динамики. Nous sommes tombés dans les dynamiques en œuvre. Баланс между давать и получать. Balance entre donner et recevoir. Природы не исправляет совершенные ошибки. La nature ne compense, ne compense pas les fautes commises. Чувство стыда. La honte. И здесь вопрос. Мы спрашиваем детали именно чувства стыда из-за того, что не исправляет совершенные ошибки. Кто, по отношению к кому? Мы спрашиваем здесь детали. Et là, ma question est, si on demande les détails ici, qui ne compense pas ces fautes, par rapport à qui, tout ça? Alors, мы сразу переходим, мы сразу ищем детали через направление.
où on passe à la recherche des détails à travers l'orientation. Oui, attends, juste un instant. En fait, tu demandes, tu peux demander, est-ce que savoir qui ne compense pas est prioritaire? На самом деле, ты можешь спросить, узнать, кто не исправляет ошибки в приоритете. Voilà, si ça te dit oui, tu cherches qui? Если тебе говорят да, тогда ты ищешь кто. Ou dans quel sens c'est? Et ensuite, tu demandes s'il faut d'autres détails encore. И тогда ты спрашиваешь другие детали в приоритете. То есть мы остаемся здесь, не идем в направление. Alors, on ne passe pas à l'orientation. Pas tout de suite. Не сразу. Si tu es obligé de clarifier quelque chose, tu demandes si tu peux le faire. Если тебе нужно что-то прояснить, ты спрашиваешь, можешь ли ты это сделать. C'était comme ce matin, est-ce que c'est Rina, par exemple, qui rejette l'école ou c'est l'école qui la rejette? Как, например, сегодня утром с Риной мы спрашивали, это Рина отвергает школу или школа отвергает Рину? Tu vois, on ne sait pas dans quel sens c'est. Мы не знали, в каком это направлении. Donc, on demande si c'est utile d'avoir cette réponse. Et on le fait dans ce cas-là. И тогда мы задали этот вопрос, и так делается в таких случаях. То есть здесь мы детализируем, как можем, ну, до какого-то определенного момента, и потом мы все равно можем спросить, искать еще детали через направление, можем мы так спросить? Alors, on cherche les détails ici, autant que c'est possible, et après, on peut demander encore au client. Non, est-ce qu'il faut chercher les détails à l'orientation? Alors, si ça te dit détail, oui, tu cherches à travers orientation. Да, если ты говоришь детали, да, тогда ты ищешь через ориентацию. Et parfois, tu n'as pas besoin. Иногда нет в этом необходимости. Parce que la sagesse intérieure sait de quoi il s'agit. Потому что внутренняя мудрость знает, о чем идет речь. Merci. Спасибо большое. Еще вопрос? Да. Здравствуйте, меня зовут Александр. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Bonjour Alexandre. Мне проводили Лечение, да. Да, мне проводили лечение. On m'a fait le traitement. Вышла семейная система. Là, il y avait un système de famille. Семья происхождения в 4-м поколении мужчины. La famille de l'origine 4e génération, l'homme. Действующая динамика исключения. Dynamique en œuvre d'exclusion. Отвержена из-за религии. Rejeté à cause de religion. И 65-й год прошлого века. Et c'était 1965. Да. А дальше другой цели не было. Et il n'y avait pas d'autre destination. И такой вопрос получается. То, что если в 4-м поколении был мужчина, это же уже много времени назад было. Alors, la question est si cet homme de 4e génération, cela veut dire que c'était très longtemps, il y a longtemps. Так, сейчас. 65, c'est pas si vieux. Oui. Нет, до 65-го года. Посмотрим был вопрос. Что он уже умер. Да, то, что у меня уже в 65-м году прошлого века уже не было дедушек даже из 1-го поколения. En 1965, je n'ai pas eu aucun grand-père ou grand-mère, aucun grand-père. Да, а
тест показал, что из 4-го поколения. Вот здесь как бы мы запутались, но другой цели не было, реализацию разрешена была. Et le test, так, еще раз, тест показал, что Другой цели нету, да? le test a indiqué qu'il n'y a plus de destination А et la réalisation a été permise. Oui, c'est ce que je disais, on n'est pas obligé de tout comprendre. Это то, о чем я говорила, нет необходимости все понимать. Là, il n'y a pas eu trop d'éléments. Après, peut-être qu'il y a encore des erreurs de test au niveau où vous êtes, parce qu'on en fait toujours. Encore une fois, s'il te plaît. Je disais qu'il y a peut-être aussi eu des erreurs de test, en sachant qu'il y a eu des erreurs de test tout le temps, Возможно, quel que soit notre niveau de pratique. была ошибка в тесте, поскольку на том уровне, на котором мы находимся, это еще случается часто. Peut-être qu'elle s'est trompée aussi de siècle ou pas. Возможно, вы ошиблись с веком или нет. Et peut-être que ça n'a pas demandé plus de détails, mais c'était suffisant ce que vous avez trouvé. Но также возможно, что если вас не запросили деталей, этого было достаточно. Ça veut dire que ça, aujourd'hui, cet élément-là, cet événement-là, du point de vue systémique, t'affecte toi aujourd'hui. Это означает, что вот этот факт, случившийся в том времени, имеет воздействие на тебя сейчас. Ou le lien harmonieux entre ce qui s'est passé avec cet arrière-grand-père et toi aujourd'hui, ce n'est pas harmonieux ce lien. И что эта связь между тобой и этим твоим прадедушкой не была гармоничной на данный момент. Et ça veut dire que là, le lien a été recréé de façon plus juste. И это означает, что эта связь была воссоздана более правильным образом Сейчас, да? сейчас. А еще такое, за то, что время, когда вопрос такой задавался, Батыром, у меня тоже такое было, то, что там раз буддизм, потом другая религия, в общем, короче, это все катилось, разные религии, то есть это отношение какое-то нет к этому делу. Ну, в общем, вот, конечно, не в рамках. Aussi, Alexandre dit qu'il, pendant quelque temps, il était intéressé par le bouddhisme, par exemple, et par les autres religions. Est-ce que cela peut être lié à ce fait? Oui, ça peut être. Bien sûr que ça peut être lié à ce fait. Да, это может быть связано с тем фактом. Спасибо большое. On ne sait pas, c'est peut-être quelqu'un qui a été interdit de faire de la religion, ou il a dû se cacher pour. И это может быть связано с тем, что кому-то приходилось скрывать свою религию. Ou peut-être on l'a obligé. Или заставляли, наоборот, наверное, принимать религию. Peut-être qu'il a été exclu, on ne sait pas. Или, может быть, было исключение, мы не знаем. Et donc, toi, tu avais eu une grande attirance pour tout ce qui était religion. И поэтому у тебя было влечение к религиям. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Ça veut dire que ce qui est mis en évidence pendant le protocole est suffisant et on n'a pas besoin de forcément tout comprendre comme on a compris avec Rina ce matin. Вот почему мы не знаем. И то, что вышло на поверхность во время протокола, значит, этого было достаточно. Это то, что мы видели с Риной сегодня утром. C'est bon? Хорошо, так? Merci, merci Alexandre. Мне очень понравилось. Merci, j'ai beaucoup aimé ce travail. C'est bien. Louba. Ольга просила из Перми задать этот вопрос. Ольга m'a demandé de poser cette question. Она поняла, что когда мы делаем ген-код, Elle a compris quand on fait le code génétique, то бумажечка, на которой мы нашли цель, кладется на тимус. La feuille avec la destination, celle, doit être mise sur thymus. Elle peut être mise sur thymus si ce n'est pas le nombril. Она может быть положена на тимус, если это не пупок. Ну, в первую очередь мы спрашиваем про пупок. Да, D'abord, on demande la Merci. Et parfois, vous verrez, si vous tombez sur, par exemple, ADN, ARN, état acquis, un organe ou une glande ou une partie du corps.
И иногда вы заметите, если вы попадаете на ДНК, РНК, наследуемый приобретенный орган, часть тела, Eh bien, souvent, le papier devra être posé sur l'organe, la glande ou la partie du corps qui a été mise en évidence. часто бумажку нужно будет положить на орган или часть тела, которая выявилась. Mais on demande toujours nombril, thymus et sinon autre. Но сначала мы всегда спрашиваем пупок, тимус или другое. Merci. Merci à toi, Luba. Еще вопрос? Oui. Une question? Еще есть вопросы? Non. Est-ce que le repas était trop copieux? Слишком был плотный обед. Нам Люба отвечала еще. Еще вопрос по системе. Encore une question sur systémie. Это тоже студенты задавали. Aussi, c'est les stagiaires. Например, вышла системия и биохимия. Par exemple, il y avait systémie et biochimie. Oui. Я сказала, что, в принципе, если дают реализацию в одном протоколе, это возможно делать. Et j'ai dit, si la réalisation est permise, on peut faire un protocole par une fois. Oui, bien sûr. Да, так. И, например, мы удерживаем то, что нашли в системии. Et on garde ce qu'on a trouvé dans la systémie. И если нам сказали реализовать через биохимию, мы держим. Oui. Et si c'est dit de réaliser par protocole biochimie, alors on tient les... Oui, on fait le protocole biochimie, oui. Да. Non, c'est juste. Hein? Да, так Вот. правильно. И еще один вопрос, который тоже стал возникать. Например, бывает такое, что находишь только орган, вот какую-то часть. Parfois, tu arrives à trouver quelques organes ou quelques parties. Переспрашиваешь тесты, вот тест говорит, другой цели нет. В этом случае мы удерживаем образ человека, что мы вот эту деталь соединяем с образом человека. Tu refais le test et tu ne reçois pas les détails. Et alors, on fait avec l'image de cette personne. Или это ошибка? Attends, Luba. C'est la faute. Excuse-moi, j'ai pas compris, Nathalie. Moi non plus, je dois poser quelques questions. C'est pas clair. Например, мы нашли в легких. Par exemple, nous avons trouvé dans les poumons. Так, сейчас, one moment. Так, значит, нашли слизистые железы в легких. Quelques glandes dans les poumons. И другой деталь, ну, это легкие. Oui, c'est une partie du poumon en tout cas. Oui, c'est une partie du poumon. D'accord. Так, и маленькая часть. Слизистые железы. Ah, les glandes Oui, les glandes. muqueuses. D'accord, ok. Вот, и другой цели нет. Et il y a plus de destination. Il n'y a plus de destination. Да. Реализация, да. Et la réalisation, oui. Тесты перепроверяла. Les tests ont été refaits. Вот Oui. такое бывает, да? Alors, Ça peut arriver? oui, ça veut dire que tu reconnectes énergétiquement ces glandes séromuqueuses chez la personne. Это означает, что ты соединяешь эти железы у человека. Avec la personne? Oui, c'est avec la personne elle-même. Да, с человеком. Non, non, ça serait en deuxième destination. Ah ouais. Non, tu les reconnectes parce qu'elles ne sont plus connectées correctement dans l'ensemble du système des poumons qui est là, avec la personne. Да, то есть ты их воссоединяешь, ну, как, видимо, неправильная связь со всей совокупностью легочной системы этого человека. То есть ты соединяешь с этим человеком. Merci. Merci à toi. S'il n'y a plus d'autres questions, ce qui serait peut-être intéressant, Luba, c'est quand même qu'il fasse un protocole sur l'ensemble
de tout ce qu'ils ont vu pendant les 4 jours. Если других вопросов нет, Люба, возможно, было бы интересно, чтобы они выполнили протокол на тему всего, что проходили за эти выходные, за эти дни. Ça serait vraiment bien de voir, vraiment de chercher ce qui est prioritaire chez les personnes. И это было бы хорошо действительно посмотреть, что в приоритете у человека. Oui. Parce que qu'est-ce qui vous reste encore à apprendre, Luba? Вам еще остается изучить, Люба. Мы все изучили. On a tous appris. У нас остается круг закрытия Il nous reste le cercle de respect и приятные И- моменты возвращения домой. et le moment de retour chez soi. После 5 часов. Après, Non, c'est pas ça, Luba. C'est dans le protocole. в Всё протоколе. сделал. Вообще в целом, Да, в целом, что мы у нас изучили? остается нейроэнергетика Oui, Neuroénergétique, и негативные черты характера, Le caractère négatif энеотип. et négatif. И всё. Уровень сознания. et les уровень niveaux de сознания. conscience. Ouais, c'est ce qui me semblait. 4 choses alors. D'accord, c'est bien. Ok. Donc, moi, je pense que ça serait intéressant qu'ils prennent chacun 2 fois 30 minutes pour pratiquer, chercher ce qui est prioritaire chez quelqu'un. Я думаю, будет хорошо, что каждый поработает по полчаса в одну сторону, в каждую сторону. Je crois que vous finissez vers 17 h, c'est ça, Luba? Я думаю, что к 5 вы закончите, так, Люба? Vous avez encore le temps de faire ça, hein? У вас есть время это сделать? Вы? Oui. 25 минут. По 25 минут в каждую сторону. 25 minutes à chaque. Oui, 2 fois 25 minutes. Et après, on peut faire le cercle de И respect. система. Et après, vous pouvez faire votre cercle ensemble et la clôture systémique. И потом вы можете круг сделать и системное закрытие. Mhm. Bon. Alors, on va vous laisser pratiquer. En tout cas, avec Rina, on était et Olivier aussi, qui n'est pas encore rentré du salon de Bio Bernay. Pardon. Avec Rina, moi-même Я Ирина, и также Оливье, который еще et не Olivier. Voilà. в салон Биогарне. On était très, très heureux, en tout cas, de pouvoir partager cette formation avec vous. Мы были очень рады иметь возможность разделить это обучение с вами, Parce qu'on valorise vraiment cette pratique et ces connaissances. потому что мы действительно ценим эти знания и практики. Et en tout cas, moi, je suis très heureuse que beaucoup de personnes se forment И я очень рада, что много людей обучается, et que vous puissiez ensuite faire du bien partout autour de vous. и что вы можете приносить благо везде вокруг вас. Mais aussi de voir comment le fait de pratiquer et d'apprendre ces connaissances nous transforme nous-mêmes. И рада видеть, как изучение этих знаний и практик трансформирует нас самих. Nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes, mais aussi les autres et le monde. И позволяет нам лучше понять себя и других, D'être beaucoup plus tolérants, быть гораздо более терпимыми, même face à tout ce qui arrive en ce moment, даже несмотря на то, что происходит в наше время. et de continuer à essayer de vivre à un meilleur niveau de nous-mêmes, И продолжать стараться жить на лучшем уровне себя, avec une foi, une confiance dans tout ce qui devra arriver. с верой и осознанием того, что должно происходить. Je ne sais pas si Irina, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Ирина, хочешь ли ты что-то добавить? Merci Emma. Moi aussi, j'étais très heureuse d'être là avec vous. C'est vraiment Я тоже была очень рада быть с вами. une méthode que j'affectionne particulièrement. И я также очень люблю этот метод. Et surtout, je me rappelle que Selim Aïssel, il disait voilà, que la chose la plus importante, c'est d'avoir des bons liens. D'avoir Des bons liens. И я вспоминаю о том, что Идрис Лаур говорил, что самое важное – это иметь хорошие связи. Relationnels, mais aussi avec tous les autres règnes. Во всех царствах. Avec la nature, les animaux. С природой, с животными и
et que c'est vraiment ça qui restera à notre mort, en fait. И это то, что останется после нашей смерти. Et donc, ce que j'apprécie particulièrement en faisant ces pratiques de l'Ayurveda énergétique, И что я особенно ценю, это практику с аюрведа самадева. c'est que ça nous permet vraiment de reconnecter ce qui est prioritaire et essentiel pour chacun d'entre nous. Потому что она позволяет воссоединить то, что действительно является важным и существенным для каждого из нас. Et ce qui est vraiment un médicament aujourd'hui pour le futur, et déjà pour le présent, et puis pour le futur. Что является лекарством для будущего и для настоящего. Il y a une manière, chacun qui pratique, c'est une guérison pour l'humanité. Et ça, je trouve ça tellement beau. То, как вы практикуете, это является исцелением для человечества. Это действительно прекрасно. Merci de valoriser tout ça avec nous. Спасибо, что вы также придаете этому ценность, как ему. Chacun est précieux. Каждый ценен. Merci. Merci. Merci à vous et bien sûr notre immense gratitude toujours renouvelée envers Idriss Lahore et toutes ses connaissances. Спасибо вам и наша огромная благодарность Идрису Лаору за все эти знания. Et que nous sommes heureux de faire revivre chaque instant. И мы рады вновь проживать каждое мгновение с ним. Et au-delà de l'espace et du temps, à travers vous aussi aujourd'hui. И за пределами времени и пространства вместе с вами сейчас. Merci à notre traductrice. Спасибо нашей переводчице. Merci à toutes celles qui ont organisé là-bas sur place avec Macha, Luba, Nadia, tous ceux qui sont là et qui vous aident. Спасибо всем, кто организовывал, Тамаша, Надя, Люба и всем, кто помогал. Tous ceux qui participent à ce grand œuvre ensemble. Всем, кто участвовал в этом прекрасном действии вместе. Et on sera très heureux de vous retrouver à la prochaine session. Мы будем очень рады встретиться с вами во время следующей сессии. Et à présent, très belle pratique à vous. И прекрасной практики сейчас вам. À moins que, est-ce que Luba ou Macha veut dire quelque chose ou quelqu'un veut dire quelque chose? Или, может быть, Маша или Люба хотят что-то сказать, или кто-то хочет что-то сказать. Oui, je vois debout. Я вижу, что стоит. Меня переполняет. Moi, je suis remplie. Я хочу выразить вам огромнейшую Et благодарность. je voudrais exprimer ma grande gratitude. Рина, вам за вашу чувственность. Rine, merci pour votre sensualité. Эмма, за такой мастер-класс. Ma pour masterclass. Я очень впечатлена, Je suis beaucoup impressionnée. как вы работали с Риной, Comment vous avez travaillé avec Rina. какая чуткость, внимательность и доброта. Comment vous êtes attentive et bonne, et perceptive. Как вы внимательно слушали каждую деталь с любовью, это передавали нам. Comment vous écoutez avec attention ce qu'elle disait et vous transmettez ça à nous. Я благодарю вас от всей души, потому что вы мой ориентир. Merci beaucoup parce que vous êtes pour moi comme modèle. Для себя я осознала, к чему я хочу стремиться. Et j'ai compris à quoi je veux m'aspirer. И прям и до слез благодарю. Et je vous remercie beaucoup de tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Oui, Luba. Я выражаю не только свои мысли, но и мысли тех, кто любит и практикует давно энергетическую аюрведу самадева. J'exprime pas seulement mes pensées, mes idées, mais aussi de ceux qui ont étudié SOA depuis longtemps. И большая удача, что у нас есть по-прежнему возможность учиться у мастеров самадева. Et la grande chance que nous avons, c'est d'apprendre chez les maîtres du Samadeva. Вы с мастером были дольше всего. Vous étiez avec le maître très longtemps. И вот это вот именно качество бытия, которое важнее любой техники.
Et cette qualité de l'être qui est plus importante que n'importe quelle technique, передача и деление собой – это самое ценное в этом обучении. la transmission et le partage de soi-même, c'est le plus important dans cet enseignement. И еще одна вещь, которую также отметили условно старички, Et aussi, une chose qui a été marquée par les anciennes, и мы стараемся действительно об этом делать акцент всегда. et on tâche toujours d'accentuer ça. Лично я, Извините. практикуя уже 10 лет энергетическую аюрведу Самадева, узнала много нового. Moi, personnellement, moi que je pratique plus que 10 ans SOA, moi, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. И я вижу, как эволюционирует сам протокол, Et je vois comment le protocole continue à évoluer. а главное восприятие вот этих тонких моментов. Et aussi, et surtout, la perception de ces moments subtils. И это возможно благодаря вот этой вот совместной практике и супервизии. Et ça devient possible grâce à ces pratiques ensemble et grâce aux supervisions. Вот, и поэтому мы желаем, чтобы вы рассмотрели такие моменты, чтобы мы могли действительно собираться в каких-то группах и с вами, с французами, может быть, с мастерами Самадева на 2 часа, может быть, раз в полгода, но это будет очень ценно. Et on demande de trouver la possibilité, par exemple, de se rencontrer avec peut-être les maîtres pour 2 heures pour, Чтобы практиковать, pour pratiquer, задать вопросы. et pour poser des questions. И это ценность, которая может только усиливать поле. C'est une valeur qui peut encore renforcer le champ. Конечно, это делать среди практикующих. Et bien sûr qu'il faut le faire seulement entre les praticiens. Благодарность мастеру, тебе, Эмма, Ирина, и всем, Gratitude кто au maître, à несет toi et эти moi знания. et à Rina. Merci à ceux qui transmettent ces connaissances. Oui, Louba, bien sûr qu'on va faire comme ça, même pas 2 heures, on va faire une journée entière comme on a fait pour les massages. Спасибо, Люба. Действительно, мы организуем не 2 часа, думаю, целый день, как мы делали это для массажа. Pour ceux qui sont plus avancés, Для тех, кто хочет больше продвинуться. parce que moi, je peux te dire qu'avec tous les soins que je fais, je pourrais dire que tous les jours, je découvre quelque chose de neuf. Я могу сказать, что несмотря на то, что я практикую каждый день, я все время нахожу что-то новое. Et je vois vraiment la préciosité, la richesse de ce grand protocole И я вижу действительно ценность и богатство этого протокола. dont Idriss Laor nous a dit qu'il nous a transmis qu'entre 5 et 10%. И Идрис Лаур говорил нам, что он нам передал от 5 до 10%. Et je vois à quel point, en pratiquant, ces choses-là se manifestent dans la pratique. И как это проявляется в практике. Avec la solution tout de suite. С мгновенным решением. Ça veut dire qu'elle est là présente parce que c'est sa force, son énergie qui est là dans cette méthode. Потому что в этом присутствует мастер, его энергия, его сила проходит через этот протокол. Et il est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais transmettre aussi à ceux qui travaillent un peu plus SEA. И, конечно, мне есть что передать тем, кто хочет еще больше практиковать аюрведу самого. On va placer une journée assez rapidement. Поэтому мы вскоре назначим день. Merci à toi. Bonne nouvelle. Oui, quelqu'un d'autre? Non, c'est oui. Я очень благодарна за то, что у меня сейчас есть такая возможность начать повторять то, что я уже
проходила, то, что я уже изучала, Je, даже я уже практиковала. je remercie pour cette occasion de pratiquer ce que j'ai déjà appris depuis longtemps, et ce que j'ai déjà pratiqué. Слов нет, много всего уже сказано. Les paroles me manquent, il y avait beaucoup dit. Просто чтобы не повторяться. Pour ne pas répéter Пока les я choses. вот сижу, у меня возникла мысль о том, что мне необходимо озвучить свое намерение. J'ai eu la pensée В qu'il этом me faut пространстве, exprimer mon intention да, с Эммой, с Риной, dans cet espace avec Yes, Emma et Irina, в этой, вот именно в этом поле. avec tout le monde dans ce champ. Мое намерение, чтобы в городе Ижевске появились еще такие же практикующие аюрведу. Mon intention, c'est que plus de praticiens de ces méthodes commencent à s'apercevoir dans son ville Ijevsk. Потому что, зная ценность этой практики, Parce que je connais la valeur de ce pratique, у меня нет возможности, чтобы со мной работали там, где я живу. mais j'ai personne à pratiquer avec dans ma ville, là où j'habite. И те люди, которые со мной вместе обучались, Et ceux они qui это ont не appris avec moi il y a longtemps, ils ne pratiquent plus. И, ну, даже пусть те, которые уже обучились, пусть у них что-нибудь там появится где-то в сознании, чтобы они снова вернулись к этим практикам. Alors, Наверное, просто им нужно для этого время. Alors, j'espère que ceux qui ont déjà appris quelque chose dans ce domaine, peut-être quelque chose leur arrive et ils commencent à s'intéresser à cette pratique à nouveau. Да, я запускаю это намерение вместе со всеми вами. Je lance mon intention comme ça avec vous. Oui, Merci. merci, c'est une belle intention. Спасибо, это прекрасное намерение. Tu viens de quelle ville? Ты живешь, ты из какого города? Ижевск. Ижевск. Tu sais, tu pourrais proposer à ceux qui avaient déjà appris avec toi de leur faire un traitement. Ты знаешь, ты можешь предложить тем, кто обучался с тобой, сделать лечение, например. Pour qu'ils voient un petit peu tout ce que tu as appris en plus et le niveau auquel tu es arrivé aujourd'hui. Чтобы они увидели, чему ты еще научилась и на каком уровне ты находишься сейчас. Et peut-être que l'un ou l'autre aura à nouveau envie de refaire SEA. И, возможно, одному или другому захочется вновь изучать аюрведу. C'est ce que je vais faire. Merci. Oui, Macha. Большая благодарность за эту возможность Grande gratitude pour cette occasion, существовать этому обучению сейчас в Уфе. Que cette formation existe maintenant à Уфа. Несмотря на все обстоятельства, вне пространства и времени, malgré tous les obstacles et à travers le temps et l'espace. Действительно, это большая удача и большая ценность. Vraiment, c'est la chance быть на этом обучении с тобой, Эмма. D'assister à cette formation avec toi, Emma. С Оливье, с Ириной. Avec Olivier, avec Irina. С Ириной. Irina. И действительно, вот то поле, которое мы давно уже начали нарабатывать. Et vraiment le champ qu'on a déjà commencé à créer depuis longtemps. Все вместе когда-то. Ensemble. Оно помогает нам сейчас. Ce champ continue à nous aider maintenant. И мы с большим энтузиазмом и радостью готовы продолжать. Et avec grand enthousiasme et avec grande joie, on va continuer. И, возможно, за этим обучением будет еще обучение, возможно. Peut-être cette formation va être suivie par une autre. И еще будут новые люди приходить. Et les autres personnes vont venir encore. С вот этим стремлением, вот с этим ценностью того, что можно помогать себе и другим. Avec cette aspiration d'aider aux autres. Большая благодарность.
à grande gratitude. Спасибо, ma chère. Спасибо. Спасибо. А Гузаль? Гузаль. Спасибо за эту возможность Merci pour cette occasion de dire. сказать большое спасибо организатору нашего центра. Grand merci à l'organisateur de notre centre Bâtir. Поскольку Ah, Gouzel, appelle-le à côté de toi, je ne l'ai pas vu encore Bâtir. А как это я не увидела до сих пор Бâtir? Je découvre ton centre. Я открываю твой центр. Oui, Bâtir. Merci en tout cas pour ce beau centre. Бâtir, спасибо за этот прекрасный центр. так как именно он и выразил намерение создать центр Самодева в Уфе, Parce que c'était son initiative d'organiser le centre à Уфа, который будет на постоянной основе проводить обучение разных направлений университета Самодева. Qui a commencé d'organiser toutes les formations du Samadeva. Чтобы большее количество людей могли получать самые лучшие знания от самых лучших мастеров. Afin que plus de gens ont commencé à recevoir ces connaissances et ces знания от лучших мастеров, de meilleurs maîtres и преподавателей, которые вышли из этого университета, et de meilleurs instructeurs de cette université. И благодаря этому у нас запустился коуч благополучия. Et grâce à ça, nous avons lancé le cours de coach de bien-être, в рамках которого мы узнали про этот удивительный метод. Et en cadre de cette formation, on a appris que ce méthode existe. Энергетическая веда Самодева. SOA. И я хотела бы включить в это поле мастера, преподавателя университета Мелоди. Et aussi, je voudrais inclure dans ce champ notre enseignant Mélodie. Поскольку в связи с ее приездом, parce que grâce à son arrivée, ее вот этой нежностью, изяществом и способом передачи знаний, grâce à ses belles qualités, многие студенты, которые закончили этот курс, ждали этот курс аюрведа. Beaucoup de stagiaires qui ont terminé la formation de coach attendaient avec impatience d'avoir cette possibilité d'apprendre SOA. И среди нас эти студенты есть. Et là, parmi nous, il y a ces stagiaires. И поэтому я считаю, что большая благодарность Мелоди. Et c'est pourquoi je crois que nous devons remercier Mélodie, которая вот зародила вот эту любовь к методу, который мы еще мало еще тогда знали. Qui nous a fait aimer ce méthode. И, конечно, благодарность Сильве Марселю и Идрису Лауру. Et aussi notre grande gratitude à Céline Marcel et Idriss Laour. Спасибо. Спасибо. Merci Gouzel. En tout cas, merci pour tout l'historique. Спасибо за всю историю. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir venir à Уфа et d'être dans ce beau centre que je découvre aujourd'hui. К сожалению, у меня еще не было шанса посетить Уфу, этот прекрасный центр. Et de voir combien Bâtir, en tout cas là-bas, a valorisé cet enseignement et a voulu le faire connaître à un grand nombre de personnes. Увидеть, насколько Бâtir ценит эти знания и хочет передать их как можно большему количеству людей. Et en tout cas, lui avait certainement les moyens un peu plus financiers de pouvoir faire un lieu comme ça. И за возможность организовать вот такое место, имеется в виду, что потрачены средства на организацию вот такого места. Oui, parce que je sais que d'autres portent dans leur cœur et dans tout ce qu'ils font l'amour du Samadeva, et je vois Nadia devant moi là. Я знаю, что есть те, кто несет в своем сердце любовь ко всем этим знаниям. Я вижу Надю. D'autres transmettent d'une autre façon ou peuvent être au service des autres d'une autre façon. Другие передают это другим способом, могут быть на служении другим способом. Et je remercierai infiniment aussi Mélodie parce que je viens d'apprendre, c'est elle qui vous a parlé de SEA la première fois. И я бесконечно благодарна Мелоди за то, что она была первой, кто рассказал нам об этом методе. Et je suis très heureuse qu'elle
qu'elle ait pu vous enflammer comme ça au point de vouloir que vous ayez envie de faire cette formation. И что у вас появилось вот это желание научиться организовать, пройти это обучение. Oui, parce que c'est certainement l'une des caractéristiques aussi des élèves d'Idriss Laor et de ceux qui ont à cœur que ces connaissances soient transmises très largement. Потому что это одна из характеристик учеников Идрис Лаора, желание распространить эти знания как можно дальше. Sur ce, on va vous laisser pratiquer un petit peu quand même. Так, мы вас оставим немного практиковать. Et avec Rina, on sera très heureuse de vous retrouver la prochaine fois. И с Риной мы будем очень рады встретиться с вами в следующий раз. Et on vous souhaite une très belle pratique. Желаем вам прекрасной практики. Не требует перевода. Merci à vous.